N balimaw an bɛ foli bila aw ye maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ sigida fɛn o fɛn na jamana fɛn o fɛn kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an b'aw wale ɲuman dɔn. An bɛna nin video in kɛ sɔgɔmada in na hakili yira ko la baro sen fɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ta faamuyali kɛ cogo min na Mali ko in na. Mali bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ lajɛlen an b'a dɔn an si ka laɲini tɛ nin kɛwale nin ye jamana kɔnɔ mais n'a ma ɲɛ k'a kɛra ka ban f'an bɛɛ lajɛlen kan hakilinaw di togoya minnu na faamuyali bɛ se ka sɔrɔ k'an to an sigidaw la. Bon an bɛ fɛ ka hakili jigini fitinin kɛ situation na jamana kɔnɔ. Tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ. Effectivement kɛwale caman kɛra ko caman bolo dara jamana in kɔnɔ. Denmisɛnnin fanba wulilen bɛ bi k'u hakili da k'a fɔ ko vraiment tagabolo minnu bɛ koɲɛw la bi la ɲɛfɔli minnu bɛ ka kɛ publication minnu kɛra jogojugu minnu fɔra ministres ni ɲɛmɔgɔw la jamana kɔnɔ k'o ye faso jɔ ye. Jamana kɔnɔ jamana fɛn fɛn diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ sigi ni faso jɔ kan bɛ kɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ si tɛ i to i yɛrɛ ma diɲɛ na k'i faso yira ni i numankuru ye. N'i ye faso di ɲuman ye i ka jamana i t'a yira ni numankuru ye pewu, i faso i t'a yira ni numankuru ye pewu, i b'a yira ni kinibolo de. Donc o fɔlenya kɔnɔ hadamadenw nana ka n'a ye k'a fɔ bi ko CDR mɔgɔw plus précisément Rassa n'a ka mɔgɔw u ye ɲɛfɔli minnu kɛ a ye jamana kɔnɔna kɔnɔ mɔgɔlafin bɛɛ lajɛlen buruja. O de kɛra révolution jamana kɔnɔ bi, o de kɛra Mali ka taabolo ye bi, o de kɛra vraiment révolution ye, o de kɛra taabolo ye, o de kɛra baara ye, o de kɛra système kɛlɛli ye jamana kɔnɔ. Ne bɛ hakili fitinin dɔrɔn mɔgɔninfin k'i hakili jagabɔ. Rassa wulila faso denɲumanya la, faso jɔkan na, dusu la ka na k'a bɛ tournant européen kɛ, a bɛ tournant kɛ Mali kɔnɔ, a nana kɛnɛma faso jɔkan na. Degun min bɛ hadamadenw kan bi Mali kɔ kan ni e wulila e faso jɔla ye ka na kɔfɛ i y'a daminɛ Espagne, Rassa nalen Espagne ani Espagnol y'u sigi Malien hakɛ joli bɛ Espagne immigré la ni faso jɔla don a y'o bilan kɛ yan. Ni faso jɔla don ani mɔgɔ joli bɛ Espagne jamana kan papier bɛ mɔgɔ joli bolo a y'o bilan kɛ yan. Mɔgɔ joli bɛ Espagne jamana kan n'olu bɛ kasow la Espagne jamana kɔnɔ a y'olu bilan kɛ yan. Kelen n'a y'o kɛ a ma bɔ k'o ɲɛfɔ mɔgɔ ye pour que maliyɛnw bɛ se k'a dɔn k'a mago bɛ fasodenw na a mago bɛ maliyɛndenw na. A bɔra Espagne a nana a ye Espagne kɛ ka Barcelone kɛ Espagne dugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka na Faransi yan. Gɛlɛya min bɛ hadamadenw ka Faransi yan Rassa nana ani CDR mɔgɔw jɛna u ye mun bilan bɔ ni immigré ka hakɛ min bɛ bi n'a bɛ Faransi jamana kan ani Faransi autorités ye mun jɛ ka sigi kɛ ka kuma immigré ka ɲɛtaga kan ani Faransi immigré ye Faransi autorités ye mun jɛ ka wuli kɛ min bɛna kuma hadamadenw ka laɲini n'u ka hakɛ ɲinini ka Faransi jamana kan. A ye wulikajɔ jumɛn kɛ Faransi jamana kan k'a dɔn immigré hakɛ joli joli bɛ Faransi yan bi papier tɛ minnu bolo. Hadamadenw degun min bɛ hadamadenw ka kɛnɛma o ye soko ani baarako ye Faransi. A nalen a ye Faransi jamana kan ani Faransi autorités ye mun kɛ bi hadamadenw ka sɛbɛnko la min bɛ se ka sɛbɛn ɲini ka d'u ma. A ye wulikajɔ jumɛn sɛmɛ Faransi autorités la bi Mali tɔgɔ la faso jɔ tɔgɔ la ni an ka gouvernement ma se ka min kɛ jamana kɔnɔ n'ale ye chance sɔrɔ ka wuli ka na n'a ni autorités kumanaw kan k'a yira k'a fɔ ko vraiment n bɛ fɛ ka nin taabolo de kɛ pour que ka malidenw sɔn hakili la. N'o kɛra maliyɛnden joli joli bɛ immigration na bi Faransi jamana kan mɔgɔ joli bɛ yan bi ni papier b'o bolo, mɔgɔ joli bɛ yan bi ni papier tɛ o bolo, mɔgɔ joli bɛ yan bi ni olu bɛ ladonko jugu la n'olu bɛ si foyerw la foyerw kɔnɔ bi Faransi autorités bɛ ka foyerw datugu a taara foyerw la ani hadamadenw kumana gɛlɛya jumɛn bɛ foyer kɔnɔ mɔgɔw kan bi Faransi jamana kan numuw ka yɔrɔ bɛ ka datugu foyerw kɔnɔ menuisiers tailleur ka yɔrɔ bɛ ka datugu foyerw kɔnɔ ani foyer kɔnɔ mɔgɔw ye mun jɛ ka wuli kɛ ka wuli ka kuma o la ko gɛlɛya bɛ aw kan an bɛna min ta baba la k'a sɛbɛn ka taa se Mali autorités ma. N'o kɛra Rassa ma bɔ k'o ɲɛfɔ ni k'i bɛ faso jɔ i bɛ faso jɔ waleyaw de kɛ i kana se ka baarabaw kɛ jamana kɔnɔ mais n'i ye chance sɔrɔ ka na ko kan e bɛna kuma mɔgɔ minnu fɛ degun de b'u kan gɛlɛya de b'u kan fɛn de t'u bolo u ye mun jɛ ka wuli b'u kan mun degun bɛ u kan i n'u jɛra ka mun kɛ a taara Allemagne a taara maliyɛnw sɔrɔ yen ani maliyɛndenw jɛna CDR mɔgɔw jɛra ka mun bilan kɛ pour que vraiment hadamadenw bɛ laɲini min na lanɔgɔ min na tunga fɛ n'u bɛ tɔɔrɔ min na tunga fɛ n'u bɛ se k'o dɔn a ye mun bilan tile o la a bɔl'o la a seginna a taara Afrique Mali kɔnɔ Rassa taara Mali kɔnɔ don min na
a sera a kunbɛli min kɛra maliyɛnw wulila ka kunbɛ ka diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ kɛ arasa ye mun bilan diriger ani mun bilan bɔ k'a yira k'a fɔ n nana tourna la Europe ni denmisɛnninw ye ɲɔgɔn ye Europe voilà ni gɛlɛya de b'u kan mɔgɔ joli bɛ yen bi n'olu recensélen don mɔgɔ joli bɛ yen bi ni carte d'identité t'u bolo mɔgɔ joli bɛ yen bi ni passeport t'u bolo mɔgɔ joli bɛ yen bi n'u bɛ lanɔgɔ la mɔgɔ joli bɛ yen bi n'u ka papier ko n'u ka sɛbɛnko bɛ lanɔgɔ kɔnɔ mɔgɔ joli bɛ yen bi n'u bɛ degun jugu la n'u tɛ ka dumuni sɔrɔ k'a dun n'u bɛ ka si métro dingɛw kɔnɔ n'u bɛ ka fɛngɛ arasa ye wulikaw jɔ jumɛn kɛ faso jɔ la bi k'e bɛ se k'i disi gosi n'o ye k'e nin ye faso jɔ ko ye ni e wulila o la k'e de ye faso jɔla ye e wulila o la k'e de ye fɛngɛ kɛ arasa e wulila ka turu fila kɛ Espagne mɔgɔ joli bɛ Espagne diɲɛ kɔnɔ k'e wulila o la k'e ni o jɛna ka sigi ka kuma k'olu bɛ lanɔgɔ la k'u tɛ so kɔnɔ u bɛ si kɛnɛma olu ka vie de bɛ foro kɔnɔnaw la olu de bɛ taa ka taa yiridenw bɔ olu de bɛ taa ka fɛnw kɛ mɔgɔ joli bɛ Espagne jamana kan bi ko maliyɛnw don k'u bɛ lanɔgɔ kɔnɔ e bɛ se k'o nombre fɔ hadamadenw ye k'e ye faso jɔla ye i ye faso min jɔ e k'o fɔ mɔgɔninfinw ye hadamadenw mɔgɔ ko ten ko mɔgɔninfin kunkolo ma di hadamaden ma kunsigi bɔ kama a ye miiri ni hakili ye a ye miiri ni kunkolo ye a ye miiri a ka baara kɛ hadamaden mana kuma faso jɔ kan hadamaden mana kuma diɲɛlatigɛ fɛn fɛn kan i bɛ se k'i sigi ka mɔgɔninfin dalakan minɛ mɛ ka n'i ni dun hadamaden ma nkalon kan ka n'i ni di hadamaden ma fu kan ka n'i ni di hadamaden ma laɲini fu kan arasa bɛ baara de kɛla mɔgɔw ye arasa bɛ ka ci de donna mɔgɔw bolo arasa taara mali la n'a ma se ka conférence kɛ a ma se k'i sigi ka ni bilan déterminer mɔgɔninfinw ye c'est pour que ka temps di minnu y'a ci u nana de a y'a lajɛ mɔgɔw wulilen bɛ ka se niveau jumɛn na mɔgɔw bɛ n kɔ cogo jumɛn na o kumana baara bɛ ka ɲa a ye dɔ fara n ka musique kan voilà pour parler min b'a n'a ka mɔgɔw cɛ voilà a ka daden kun ye nin de politiquement le tout ne se dit pas mais fɛn dɔ bɛ yen on lit ça entre les lignes arasa de vous à moi i ye kuma min fɔ k'i ye jɔ k'i ye faso jɔla ye i nana immigration na i nana kɛnɛma i nana Europe kɔnɔ immigration na maliyɛn den joli joli bɛ yen bi n'o bɛ lanɔgɔ la bi nin ko in kɔnɔ n'o bɛ lanɔgɔ la bi Europe kɔnɔ maliyɛn den joli joli bɛ yen bi k'o bɛ sɛgɛn jugu la Mali kɔnɔ maliyɛn den joli joli bɛ yen bi ko siyɔrɔ ɲuman t'o bolo tunga fɛ maliyɛn den joli joli bɛ yen bi k'o tɛ baara la i wulila ka na i donna jamana o jamana kɔnɔ i ye mun wuli ka jɔ kɛ k'a sɛmɛ o jamana kɔnɔ autoritéw la dɛmɛna laɲinina min b'a yira e la k'a fɔ k'e ye faso jɔla ye k'e ye fasoden ɲuman ye k'e ye maliyɛn den ɲuman ye k'e ye halala ye k'e wulila ka kɛlɛ kɛ maliyɛn denw tɔgɔ la i y'o kɛ dugu jumɛn na i ye mun laɲini siri i nana jamana minnu kan Europe i ye mun laɲini siri u la pour que hadamadenw ka taabolo bɛ nɔgɔya i ye mun laɲini siri u la pour que mɔgɔninfinw ka immigration ko bɛ se ka nɔgɔya i ye mun laɲini siri u la pour que taga ni ka segin bɛ se ka n'u ni ɲɔgɔn cɛ i ye laɲini jumɛn sigi maliyɛnw bɛ ka sa tunga fɛ diɲɛ don o don batonw kɔnɔ jiw sanfɛ i wulila ka taa Espagne i sera o kɛnɛ kan ka taa maliyɛndenw lajɛ i sera ka taa fɛngɛ na ka taa mɔgɔninfinw lajɛ u bɛ centre de rétention minnu na mɔgɔ joli bɛ yen bi maliyɛnden joli joli o nombre fɔ mɔgɔninfinw ye ne ye faso jɔla ye yanni ka taa chiffre baw ta k'olu kalan ka taa fɛn baw ta k'olu fɔ mɔgɔninfinw ye k'e ye nin kɛ tan i y'a kɛ tan non i nana kɛnɛma maliyɛndenw de bɛ lanɔgɔ kɔnɔ yan maliyɛndenw bɛ tɔɔrɔ la maliyɛndenw bɛ gɛlɛya la i ye maliyɛnden joli joli bɔ bolola Europe jamana kan yan i tagalen ni Europe jamana jumɛn bɛ yen k'i n'o o dugulamɔgɔw y'aw sigi Faransi autoritéw tɛ Espagne autoritéw tɛ Allemagne autoritéw tɛ i taara yɔrɔ o yɔrɔ bilan dɔ bɔ mɔgɔninfin ye k'i ni autoritéw jɔra ka sigi ka kuma adamadenw ka lafiya kan immigration na kɛnɛma n'i y'o kɛ ne y'o wuli ka jɔ kɛ ko e sera ka lafiya min se hadamadenw ma ka na n'o ye mais e pourtant olu b'o lanɔgɔ la u bɛ k'u ka t-shirtiw feere u bɛ k'u ka casquettew feere u bɛ ka diɲɛ fɛn bɛɛ feere a tɔ nɔ ka tila k'o wariw cɛ k'o ci i ma e bɛ k'o minɛ k'o dun i yɛrɛ ye vidéo kɛ ka wuli k'i jɔ ka kɛ mankankolonci ye ko ni dɔw k'u bɛ t-shirtiw di fu ko ni dɔw k'u b'a feere k'o baara bɛ kɛ cogo di n terikɛ mɔgɔninfin i bɛ se k'i biri mɔgɔninfin ɲɛda kan mais i tɛ se k'i biri mɔgɔninfin hakili kan tuguni dɛ bi kɔnɔ hadamaden ɲɛ yɛlɛla kojugu ne b'a ɲini maliyɛndenw fɛ Mali baara an k'a kɛ ni hakili ye Mali baara an kana kɛ ni dusu ye ɲɔgɔn fani ni ɲɔgɔn bani ni a ye mun de ɲa bi depuis arasa wulila bi Mali danbe dɔ tun ye jumɛn mɔgɔ denmisɛnnin hali n'i tɛ mɔgɔ min tɛ dɔn maliyɛnden tun bɛ dilan yɔrɔ saba de maliyɛnden bɛ éduquer école la maliyɛnden bɛ éduquer carré kɔnɔ maliyɛnden bɛ éduquer a ka du kɔnɔ i bɛ mɔgɔ dɔ ye kɛnɛma mɔgɔ n'i fa bɛ fa ɲɔgɔn bɔ diɲɛ kɔnɔ i ka nɛni tɛ se o ma mɔgɔ b'i kɔrɔ ɲɔgɔn bɔ diɲɛ kɔnɔ i ka nɛni tɛ se o ma mɔgɔ n'i ye filan ye diɲɛ kɔnɔ bonya de b'o ni ɲɔgɔn cɛ
mais arasa wulila ni ko na de 2013 à nos jours aw ka lajɛ réseaux sociaux kɛla mun ye malien den c'est le dernier de la jeunesse africaine aujourd'hui mɔgɔ bɛ kɛnɛ kan bi malien den ɲɔgɔn tiɲɛnen tɛ a la bi ka tɛmɛ foyi kan i mana kuma dɔrɔn k'i da ka se k'i hakilina fɔ n'a y'a sɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen b'i jɔ ko arasa kelen bɛ se k'i jɔ ka mɔgɔw critiquer jamana kɔnɔ arasa il n'est pas sain arasa tɛ mɔgɔ ye k'a fɔ vraiment ko mɔgɔ ko hadamaden dɔ qui n'est pas sain mɔgɔ bababaw tɛmɛna diɲɛ kɔnɔ mɔgɔninfin bɛ se ka kɛ cogo di ko fɛn min bɛ bɔ e da k'o bɛɛ lajɛlen ni diɲɛ ye ko fɛn min bɛ b'e da k'e kelen de b'o bɛɛ dɔn n'a y'a sɔrɔ ni mali tun bɛ kɛ ten mali bɛ nin bi sɔrɔ aw bɛna n'aw jɔ fana k'an bɛ ka système kɛlɛ système ye jumɛn depuis nin ko daminɛ n'a ye mun système kɛlɛ mali kɔnɔ arasa ko a hɛrɛ kɛra mun de mɔgɔninfinw ma mali kɔnɔ ni yɛrɛ neni ni mɔgɔ dɔgɔya ni mɔgɔ burujali tɛ i b'i sigi ministre kuturu jamana dara mɔgɔ minnu na président min élu la démocratiquement o y'a ka danaya ta k'a da mɔgɔ min kan ko élu ko ye ministre ye o ye jamana responsable dɔ ye arasa ye bɛɛ lajɛlen buruja téléphone ni fɛnw kan a y'a ka vidéo kɔrɔlenw lamɛn a bɛ min fɔ ministre kuturu ma mais arasa m'a yɛrɛ wolofa wele diɲɛ don si k'o interpeller a yɛrɛ wolofa a m'o interpeller diɲɛ don si bilan b'o la o service o service n'a kalifali ma san 3 san 4 bilan dɔ bɛ kan k'o dégager surtout a tun bɛ demande min kɔnɔ arasa fa tun ye ministre de la justice ye wagati min na mali kɔnɔ fɛn dɔ kɛra a ka tile la depuis ala ka mali da diɲɛ kɔnɔ a ma kɛ rebelle min ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen faga k'a ban nord la k'u bolo tigɛ k'u kun ci k'u daw fara ka duw tɔgɔya ka musow kɛ furujatɔw ye ka dɔw kɛ ka kamalenninw ka furu sa ka fɛnw kɛ o minɛna ka to datugu mali kasobonba kɔnɔ arasa fa y'o bila k'o falen français la français otage la mɔgɔ min ye maliyɛn bɛɛ faga k'a ban arasa fa y'o kɛ arasa dama se o kuma ma k'a fɔ maliyɛnw a ye baara kɛ n'a hakili ye maliyɛn denmisɛnninw a ye nin kɛ mali jɔbaga tɛ arasa ye aw yɛrɛ de ye mali jɔlaw ye mɔgɔninfin bɛ mɔgɔw ka kuma lamɛn mais a ye baara kɛ n'aw dusu ye aw bɛ bɔ so don min na ka na tunga fɛ bɛɛ lajɛlen somɔgɔ y'a fɔ i ɲɛna diɲɛ kɔnɔ nous sommes vraiment des garçons aw nana kunga fɛ mɔgɔ de bɛna se ka aw manipuler bi na bɛ ni jigi kɛ ko ale seginna ka na ko hadamadenw ka carte d'identité ko il y a 1 million de jeunes qui n'ont pas de carte d'électeur ale b'o bila min kɛ il est qui au Mali il s'octroie vraiment a bɛ a yɛrɛ octroyer place jumɛn kɔnɔ pour pouvoir donner un veto de vote au Mali a bɛ se k'o kɛ cogo di mɔgɔninfin ni mɔgɔ kumana a ye kumakan minɛ baara o ye hadamaden ŋaniya de baara o de bɛ mali jɔ ne b'a ɲini arasta fɛ n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ a kana foyi foyi kɛ mais u ka maliyɛndenw jaabi Espagne aw yɛrɛ k'a ka bilan kɛ aw ni arasta nalen a ye mun jɛ ka sigi kɛ aw ka laɲini na Espagne jamana kan a ye mun wuli ka jɔ kɛ ka se Espagne autoritéw ma aw ka laɲini na min bɛ se ka don aw ka hadamadenya lafiya kɔnɔ aw bɛ taa tamati bɔ minnu kɛ ani autoritéw kumana mun na tamati bɛ bɔ prix min na n'i y'a sɔrɔ ni kɛsu kelen dɛrɛmɛ 2 ye a ye mun wuli ka jɔ kɛ pour ka kɛ dɛrɛmɛ 10 ye aw bolo ye a ye mun wuli ka jɔ kɛ an bɛ ka min fɔ an ɲɛna hadamadenw a ye baara kɛ ni hakili ye mɔgɔninfinw a y'aw yɛrɛ dɔn mɔgɔninfinw a ye baara kɛ ni hakili ye an ka fɛnw minɛ an ka fɛnkɛ kɛ arasa wulila ka bɔ yan nɔ sisan a tɛ kalo 3 bɔ ka taa Afrique a segitɔ filɛ k'a bɛna tourna Europe kɛ ka na Europe a bɛna mun tourna kɛ maintenant c'est pour qu'il kalifa européen na a bɛna carte a bɛna réfugié ɲini il est maintenant vraiment il n'est plus malien il va avoir la double nationalité n'a nani kalifa la parce que a b'a dɔn ko minnu b'a ɲɛ tribunal minnu bɛ k'a makɔnɔ Afrique donc a bɛna n'o statut de réfugié ka n'o ɲini ka segin ka t'i da Afrique maintenant k'a bɛ kuma fɛnkɛ kan non c'est encore pour faire vendre ce pays i comme ɲɛmɔgɔ tɔrɔkɔrɔlenw y'a vendre cogo min na i comme mɔgɔ minnu u y'a feere cogo min na b'a ɲin'a fɛ a bɛ baara kɛ ni hakili ye mɔgɔninfin bɛ fɛn minɛ ni dusu de mɔgɔ bɛ kuma i bɛ mɔgɔninfin dalakan minɛ mais k'i don a ɲina sira fɛ o tɛ hadamaden jamana foyi dilan diɲɛ kɔnɔ donc mɔgɔninfin mana kɛ fɛn o fɛn la i bɛ baara kɛ ni hakili de b'a ɲini arasa fɛ bi n b'a ɲini faransi CDR mɔgɔw fɛ arasa nana wuli ka jɔ kɛ yan a ye mun ɲini ka se aw ma an n'a jɛra ka jɛgɛ ka wuli jumɛn kɛ hadamadenw ka condition de vie bɛ se ka nɔgɔya faransi cogo min an n'a ye manifestation jumɛn kɛ faransi yan min bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ ka se vraiment papier ko lafiya ma aw bolo an n'a ye wuli ka jɔ jumɛn kɛ min bɛ se ka kɛ siyɔrɔ ko lafiya ye aw bolo an n'a ye wuli ka jɔ jumɛn kɛ min bɛ se ka kɛ hadamadenw ka ɲɛnamaya lafiyali ye foyer kɔnɔ foyer kɔnɔnaw bɛ vie min na bi vie tɛ mais i nana i taara bɔ foyer la foyer kɔnɔ mɔgɔw arasa wulila ka mun tagama bi ka ɲɛsin faransi autoritéw ma pour que aw ka nɔgɔya bɛ se ka don aw ka gɛlɛya la bi hali anw fɛ traditionnellement numu minnu bɛ an ka warijɛ gosi ni ka fɛngɛ foyer kɔnɔ u bɛ k'a bɛɛ datugu u bɛ ka foyer kɛ hali dumuni tɛna feere foyer kɔnɔ tuguni aw b'o gɛlɛya n'o lanɔgɔ la arasa ye mun tagama kɛ bi ka se aw ma pour que aw ka hadamadenya bɛ se ka nɔgɔya kɔfɛ a ye mun de tagama ka se aw ma a ye mun de wuli ka tɛmɛ mun nɔgɔya de donna aw la
mɔgɔ min ma se k'o dilan a sigiyɔrɔ la k'e bɛ wuli ka na kɛnɛ ma i bɛna mun de dilan i bɛna mun de fɔ aw ye et pourtant dun bɛ nin bɛɛ la a y'a accueilli avec bras ouverts a y'a accueilli avec honneur a ye fɛn bɛɛ lajɛlen k'a ye donc n'a ye nana ka na k'aw sigi ka na to aw ka manipuler ka na to mɔgɔ minnu bɛ yen bi ko n'i kumana k'i bɛ u b'i dɔgɔya an t'olu lamɛn o nous sommes des Maliens an t'olu lamɛn an bɛ min kɛ bi c'est pour continuer dans notre lancée c'est pour continuer dans notre union bi na hadamadenw n'a y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma damu b'o de la n'a y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ɲɔgɔn faamu b'o de kɔnɔ n'a y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani hadamadenya bɛ se ka sabati o de kɔnɔ mais n'aw nana ka na k'aw b'aw yɛrɛ farafara hadamadenya bɛ yɔrɔ min na bi an ka lanɔgɔ bɛ yɔrɔ min na bi fɛn t'anw bolo an tɛ kun foyi la bi k'an bɛna n'an sigi de ko ka ɲɔgɔn lajɛ nin ko la ko ka n'an sigi nkalon kan ko ka n'an sigi walasa y'a kɛ tan k'i sigi ka dossier baw ta ka kuma baw fɔ ka mɔgɔninfinw lagosi ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka mɔgɔ dɔgɔya nafa t'o la nafa foyi t'o la an ka jamana kɔnɔ nafa foyi t'o la mɔgɔninfin yanni k'i sen don hadamaden tɔw ka vie la ka mɔgɔw ka vie la gosi ka tila k'u juger k'a k'i sago ye ka tila ka lagosi k'a lanɔgɔ e k'i yɛrɛ bakun lajɛ dɔrɔn k'i ka bilan tire bani i yɛrɛ bɛ cogo di e yɛrɛ kelen kelen i yɛrɛ ye mun ɲa i yɛrɛ ye e yɛrɛ kelen kelen i ye mun nafa jumɛn ɲa e yɛrɛ kelen kelen i sera ni mɔgɔw jɛra ka ko jumɛn ta bi k'o kɛra baba ye ka yɛlɛma don hadamadenya kɔnɔ baara ɲuman bɛ daminɛ yen de ko ɲuman bɛ daminɛ yen de ne yɛrɛ se ka video n'a ka fɛn fɛn lamɛn hala baarakɛ ɲɔgɔn fɛn fɛn bɛ yen chroniqueur fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ka ye n janfa a bɛɛ lajɛlen ko n ye nin kɛ la mɔgɔninfin kelen bɛ se ka nin kɛ bɛɛ lajɛlen na cogo di k'o bɛ tila ka na wuli k'a bɛna kuma ni fasojɔ kuma ye mɔgɔ bolo ne b'a ɲininka o la a ka fasojɔ kuma fɔ mɔgɔ ye i nana Europe i ye fasojɔ ko minnu kɛ Europe a wuli k'a kɛ a kuma fɔ kelen fɔ mɔgɔ ye i ni européen wulila bi a ye kuma i ni gouvernement européen jumɛn kumana bi hadamaden Afrique koɲa la immigration surtout sur l'immigration i ye mun tagama sen ta bi ka se immigration ma i ye mun tagama sen ta bi ka se hadamadenw ka laɲini lafiyali ma yan i ye mun tagama sen ta bi k'a ɲɛsin denmisɛnninw bɛ ka sa ji kan bi i ye mun tagama sen ta ka se o ma komi i nana kɔfɛ déjà ala y'a k'i donna Europe yan i taara Espagne mɔgɔninfinw bɛ lanɔgɔ n'a ye i ye mun laɲini ta bi k'a ɲɛsin hadamadenw ka lanɔgɔ ma bi Espagne jamana kan i taara Allemagne mɔgɔninfinw bɛ yen i ye mun laɲini ta bi k'a ɲɛsin maliyɛndenw ka laɲini ma Allemagne i wulila nana France yan i ye mun laɲini ta k'a ɲɛsin foyer kɔnɔ bi i ye mun laɲini ta k'a ɲɛsin jɛ ka wulila bi min bɛ se ka to ko hadamadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ ka diɲɛnatigɛw kɔnɔ ka n'i biri mɔgɔninfinw dɔ ko cɛ mɔgɔ a ka jɔ notre pays a souffert ambition b'an ka jamana kɔnɔ hakilina b'an ka jamana kɔnɔ maliyɛn danbiya tɛ nin ye maliyɛn tabiya tɛ nin ye maliyɛn tabiya mɔgɔninfin i ma kɛ mɔgɔninfin fɛ mais an ka kan ka kɛ faso fɛ ka tɛmɛ diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ kan wuli ka jɔ min bɛ yen bi n'an bɛ se k'o kɛ denmisɛnninw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma comment an bɛ se ka yɛlɛma sɔrɔ comment vraiment baara bɛ se ka améliorer an ka jamana kan comment sɛnɛ bɛ se ka améliorer an ka jamana kan comment an ka sɛnɛkɛ dugukolo bɛ se ka to an bolo cogo di an ka baw girilen don baw bɛ se ka labɔ cogo di pour que ji bɛ se ka sabati an ka jamana kan ji bɛ se ka taa kɔlɔn kɔnɔ pour que sɛnɛ bɛ se ka yiriwa an kan ka laɲini kan ka se nin de ma cogo di bi an ka sanu bɛ se ka bɔ an ka jamana kan ka tila ka nafa sira di anw ma bi min bɛ se k'anw nafa an ka jamana kɔnɔ o de y'a kan ka an ka laɲini bi parce que anw denmisɛnninw de ka vie menacelen don anw denmisɛnninw de pousselen bɛ bi ka taa kɛnɛ ma anw denmisɛnninw de pousselen bɛ k'an gɛn ka bɔ an fa jamana kan n'a sɔrɔ ni jamana in kɔnɔna kun ka di an tun tɛ bɔ ka na kɔfɛ laɲini jumɛn bɛ se ka kɛ bi pour que jamana in bɛ ɲa taga ni ka segin jumɛn bɛ se ka kɛ an ni Europe cɛ bi diɲɛ kɔnɔ k'an b'o fɔ européens ye u k'an to yen Europe se tɛ Europe yɛrɛ ye bi u k'anw to an yɛrɛ ka balo an yɛrɛ ye ne ɲɛna n'an bɛ wuli ka jɔ k'an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ni kɛlɛ kɛ nin fɛn ninnu de kan mais ka n'i sigi ka mɔgɔninfin buruja ka n'i sigi ka bɛɛ lajɛlen détourner k'e bɛna n'a fɔ de ko mɔgɔ ka voter mɔgɔ ko 2018 i b'a jɛ 2018 c'est pas pour toi 2018 bɛ ala de bolo wa an ka jamana in tɛ to mɔgɔ ka laɲini kan an ka jamana in tɛ to mɔgɔ ko k'i b'a bafouer jamana in tɛ to k'a fɔ k'i bɛ se k'i sigi bɛ fɛn kɛ arasa kɔmɔgɔ ne bɛ min fɔ aw ɲɛna an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn banini ɲɔgɔn fanini a tɛ foyi ɲɛ diɲɛ kɔnɔ a y'aw sigi a ka baara kɛ n'aw hakili ye a ye kɛ arasa fɛ c'est une vérité a ye kɛ arasa fɛ c'est votre droit le plus absolu mais a ye baara kɛ ni aw hakili ye mɔgɔ bɛ kɛ mɔgɔninfin fɛ hali an ka duw kɔnɔ balimaya la i ni mɔgɔ dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ kuma dɔ la ni tiɲɛ kuma na i bɛ tiɲɛ fɔ a ye a ye arasa sigi a ka tiɲɛ fɔ a ye nkalon tɛ foyi ɲɛ diɲɛ kɔnɔ nin ye nkalon de an bɛ tugu la ɲɔgɔn kɔ nkalon kan mɔgɔninfin n'i ye kumaba fɔ i bɛ koba de kɛ n'i ye kumaba fɔ i bɛ waliyaba de kɛ n'i ye kumaba fɔ i bɛ laɲiniba de kɛ degun min bɛ maliyɛnw kan bi mali kɔnɔ ka degun se maliyɛnw ma bi ka na fɔ kɛnɛ ma degun kelen de don diɲɛ kɔnɔ
baara t'an bolo fɛn t'an fɛ yen ni wulikajɔ bɛ kɛ an kan ka wulikajɔ kɛ ka se nin fɛn ninnu de ma n'a y'a sɔrɔ n'an baba don fɛn na bi an kan ka wuli k'an bolo fa ninnu de la pour que hadamadenya bɛ se ka sabati ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ joli joli bɛ nin CDR ko in na bi k'e b'i lafiya b'i ye k'a ta yan ka taa Amérique k'a ta yan ka taa Australie k'a ta yan ka taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ c'est vrai l'idée d'une révolution c'est très bien mɔgɔ kunkolobaw mɔgɔ faamuyalenbaw y'a fɔ ko une révolution ne s'attaque pas à un être humain une révolution s'attaque à un système révolution foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ n'o bɛ t'i biri hadamadenw kan ka wuli ni révolution ye révolution b'i biri système de kan bon système tɛ wari dun ye système tɛ wari dun ye n'o b'aw kunna a b'o bɔ yen système n'a b'aw ka bɛ système kɛlɛ ko wari dun de don ko Mali bɛ ka taa o tɛ système ye système ye mun ye taga ni ka segin jumɛn bɛ an ka jamanaw kɔnɔ nafolo kan ni Europe b'o k'a sago ye bi n'an tɛ se ka kuma voilà o de ye système ye système jumɛn bɛ bi ni impérialiste kelen bɛ k'o da an kan bi n'an bɛ wuli ka jɔ kɛ k'o kɛlɛ o de ye système ye système jumɛn b'an ka jamana kan bi n'a y'a sɔrɔ ni faransi bɛ k'o wajibiya ka kan an ka sɛnɛkɛfɛnw n'an ka kɔɔriw n'an ka sanu ani uranium ani zinc ni phosphate utilisé bi à sa fin ka sɔrɔ an ka laɲini to ye an ka lanɔgɔ de b'o kɔnɔ voilà le système qu'on doit combattre aujourd'hui o tɛ se ka ɲa fɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka wuli de kɛ o tuma na aw tun b'a kɛ tan kun b'an da de bi an b'an sen don a la bi pour que a tɛ kɛ aw ta ye a tɛ kɛ Europe ta ye denmisɛnninw cayara hadamadenw cayara pour que an bɛ se ka baara kɛ cogo min na an ka jamana sɔrɔ bɛ se ka tila jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ créer la richesse dans nos pays et mieux la diviser dans nos pays pour que tout le monde puisse en servir pour que hadamadenya bɛ se ka sabati mɔgɔninfin bɛ segin yɛrɛ ma ni kɛlɛ bɛ kɛ bi nin de kɛlɛbaw y'an bɛ minnu kɛ mais kana kɛlɛfow kɛ kana mɔgɔninfinw ɲini kana populisme ɲini ka mɔgɔw ɲini yɛrɛ tɔgɔ kan k'e ye révolutionnaire ye une révolution ne s'attaque jamais à un être humain une révolution s'attaque vraiment à un système on combat un système on ne combat jamais son prochain ça c'est pour créer la haine c'est pour créer la division c'est pour semer la révolte c'est pour désinformer vraiment la population jamana min kɔnɔ n'a a kunfin ka ca n'a a mɔgɔ kalannen ni e wulila kana olu tɔw don fili la ka wuli kana ambition personnelle b'i la i t'i tilen mɔgɔninfinw ye ka n'i dafa mɔgɔninfinw na k'olu dɔgɔ o de ye révolution ye c'est ça le développement c'est ça le développement ni développement na a bɛ se kuma la a nana yan ne m'a ye ka ministre kelen dɔgɔya faransi jamana kan yan a nana yan ne m'a ye ka polisi kelen dɔgɔya faransi jamana kan yan ne m'a ye ka juge kelen dɔgɔya faransi jamana kan yan m'a ye Espagne m'a mɛn m'a ye Allemagne m'a mɛn a nana kun ka manifestation dɔ kɛ Espagne ka wuli k'i kɔgɔ da Espagnoliw la ka taa Almeria mɔgɔninfinw curunin bɛ centre de rétention min kɔnɔ ka t'o dayɛlɛ ka mɔgɔninfinw nabɔ a kun ka wuli a ka taa ministre dɔgɔya c'est ça la révolution n'a tun sera k'o combattu a kun b'o fɔ kun min b'a to denmisɛnninw bɛ bɔ jamana kɔnɔ n'a tun sera k'o kun fɔ ani mɔgɔw ka kuma o kan o de tun ye révolution ye mais n'i ma se k'o kɛ fo ka t'i da biri mɔgɔninfinw na Mali kɔnɔ ka na mɔgɔninfinw dɔgɔya mɔgɔninfinw c'est vrai bɛɛ tɔɔrɔlen do bi lanɔgɔ bɛ bɛɛ kan hadamadenw espérer la bi pour que vraiment il y a un changement rapide mais ala y'a kɛ changement sumayara a digilen bɛ bɛɛ la donc bɛɛ sigilen bɛ n'i kɔnɔta ye mais ne nana ka na nin manamanakan fɔ ka na mɔgɔninfinw hakili tourner mɔgɔninfinw ka wuli ni dusu ye ka tugu ɲɔgɔn nɔfɛ k'o ka min tɛ laɲini ye k'o ka min tɛ fasojɔ ye k'o ka min tɛ an ka hɛrɛ ye k'o ka min tɛ an ka tabiya ye bi fo ka na wuli dɔrɔn k'e ye révolutionnaire ye o ye mun révolution ye nɔgɔlen ye c'est pas vrai tu n'es pas une révolutionnaire tu es un populiste. Tu es un vendeur d'illusions, tu es un menteur, tu es un manipulateur et tu travailles pour des gens. Et tu travailles pour des gens, tu travailles pour ton propre compte, tu travailles pour ton propre intérêt personnel et non pour l'intérêt de la nation et non pour l'intérêt vraiment de la jeunesse malienne. Denmisɛnninw aw tɔɔrɔlen don aw kana aw yɛrɛ to aw ka manipuler mɔgɔ bolo denmisɛnninw aw tɔɔrɔlen don aw kana aw yɛrɛ to mɔgɔninfin bolo mɔgɔninfin ka sago sɔrɔ aw kan. Aïe Kerasa fait que CDR fait, c'est votre droit le plus absolu. Mais au comme miri tient quand on conscience bla, subconscience bla, ka baraka ni tient, au fond on wajibé lembe au kan. Moko be tout moko, mais ibi toi quoi ka miri, ibi toi quoi ka question posée. Oh il y a quelqu'un question du même posée à Rasakun. Pour savoir où il veut aller, pour savoir à la nini mouye, de dire que moi c'est ka dénonciation ka voulait qu'il est révolutionnaire. C'est pas vrai, c'est du mascarade. C'est pas vrai, c'est du mensonge. Au point hadamadenw aka wuli dron mɔgɔninfin bɛ se k'i dafa fɛn min na bi k'i bɛ wuli ka laɲini ko ye n y'o fɔ aw ye ka tɛmɛ an ka wuli an ka jamana kan Europe bɛɛ ka an suɲɛ an bɛ se ka laɲini jumɛn kɛ pour que suɲɛli bɛ se ka ban parce que an ka population bɛ ka caya
an ka ko bɛɛ lajɛlen ta an ka jamanaw bi réalité ana kunu réalité tɛ kelen ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que an ka sɔrɔ minnu b'an ka jamana kan bu bɔsɔn an ni Europe cɛ cogoya minnu na n'o bɛ se ka kɛ nafa sɔrɔ sira ɲɛ ma ka baarakɛyɔrɔw créer ka entreprises créer ka formation nati pour que hadamadenw bɛ se ka sabati o de ye laɲini ye o de ye tiɲɛ ye o de y'an ka ɲɛta ye o de y'an ka laɲini ye n'an m'o kɛ fo ka tugu ɲɔgɔn kɔ nkalon kan n'an m'o kɛ fo ka wuli de ka na ka nkalon da ɲɔgɔn na k'e bɛna wuli ni fɛngɛ de c'est pas vrai depuis a wulila bi depuis 2013 fo ka na ɲuman kelen ma kɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ min ye fasojɔla ye n'i ye fasojɔla i bɛ tiɲɛ fɔ i kelen ni Ala i bɛ tiɲɛ fɔ depuis 2013 fo bi depuis élection kɛra fo ka na se bi ma ɲuman kelen ma kɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen de juguman ye ɲuman kelen tɛ yen hadamadenya tɛ se ka hakili jigin Arasa da donna Mali hɛrɛ ɲuman kan a y'a da donna ko jumɛn kan k'o fɔ jamana kɔnɔ i mana wuli dɔrɔn i bɛ ko bɛɛ buruja i mana wuli i bɛ nkalon tigɛ mɔgɔninfin ye ka mɔgɔw harinake ka mɔgɔw bila vraiment ko kɛbalikɛ la c'est pas vrai c'est loin d'être vrai c'est loin d'être la réalité du pays mɔgɔninfin ka segin i yɛrɛ ma hadamaden an ka hakili jagabɔ laɲini kelen tɛ laɲini fila tɛ mɔgɔninfinw na faransi yan bi dɛ laɲini kelen pe dɔrɔn don sɛbɛn ka di bɛɛ ma bɛɛ lajɛlen ka so sɔrɔ mɔgɔninfinw ka baara kɛ arasa n'i t'o dɔn an b'o f'i ye n'i nana i k'i da don na i ni faransi autorités cɛ Espagne jamana ka c'est la même chose Italie la même chose Angleterre la même chose Allemagne la même chose i ka wuli i ni faamaw ka wuli ka kuma fɔ n'i y'o kɛ i bɛ se k'i da don Mali ta la mais ne nana yan k'i da de i ma se k'i da don la f'i bɛ kuma kelen mun kan k'o fɔ Mali kɔnɔ ka tɛna segin o kuma kelen kan k'o fɔ yan vraiment hadamadenw yɛrɛ ka ko la mɔgɔninfin ɲugun b'i yɛrɛ minɛ donc a ka ko dɔw lajɛ an ka foyers bɛ cogo min na faransiya bɛɛ y'a ye arasa wulila a sera foyer kɔnɔmɔgɔw ma u ye mun de tracer a sera foyer kɔnɔmɔgɔw u ye mun bilan de tracer a sera Mali la bi a ye mun de fɔ Mali jeunesse minnu bɛ kɔfɛ bi a sera ka se a kuma lafiyalen jumɛn ma k'a fɔ a da sera mun de ma k'a fɔ a taara Espagne maliyɛn den joli bɛ Espagne bi minnu bɛ lanɔgɔ la mɔgɔ joli minɛnen min bi n'o bɛ kaso la Espagne kaso jugu la mɔgɔ joli ni tubabu binnen bɛ ka mɔgɔw ka k'u ka hakɛ n'u ka fɛnw tiɲɛ u bolo a wulila ka wulikajɔ jumɛn kan n'a ye mun wulikajɔ kɛ ka se olu ma ne ɲɛna ni CDR bɛ faso jɔ CDR kun kan ka se olu ma n'i ye faso jɔ faso kɔnɔ ka bɔ ka na ni Ala ye chance dɛmɛ ka na kɔfɛ i bɛ na ŋɔni min bɛ mɔgɔninfinw sen na i b'u dɛmɛ k'o bɔ u sen na kɔni b'a f'i ɲɛna Mali koɲa kɔnɔ Mali ko bɛ maɲi bi mais ɲuman bɛ Mali kɔnɔ ni mɔgɔ ma se k'i da to la k'i b'o fɔ f'i bɛna ka na mɔgɔ de wuli ka na nkalon tigɛ k'i biri nkalon kan k'i biri bɛɛ ɲɛda kan ka na nkalon tigɛ mɔgɔninfin ka mɔgɔninfinw la fitinɛ k'u bila sitanɛ la ça ne sert absolument rien fɔlɔ la Facebook kan mɔgɔninfinw bɛ ɲɔgɔn kibaruya dɔn diɲɛlatigɛ ko bɛɛ tun bɛ mɔgɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ min Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen bɛ kuma nɔgɔya ni fɛnw na mais bi na Facebook kɛra bɛɛ lajɛlen bolo l'enfer de ye n'i kumana dɔrɔn i fa bɛ nɛni n'i kumana dɔrɔn i ba bɛ nɛni n'i kumana dɔrɔn i buruju bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ parce que Arasa o de yira mɔgɔw la voilà la révolution qu'il a amenée au Mali n'i kumana i ba bɛ nɛni c'est la révolution n'i kumana i fa bɛ nɛni c'est la révolution mɔgɔ dɔw bɛ yen olu b'i to caméra kɔfɛ k'i fa n'i ba nɛni n'i n'u bɔ k'u jɔ kɛnɛ kan hali u fa tɛ sɔn k'i lajɛ u ɲɛna mais tout le monde se permet de faire ce qu'il veut aujourd'hui voilà la révolution qu'Arasa a amenée au Mali wa nin tɛ révolution ye ça c'est de nin ye mɔgɔ danbe tiɲɛ de ye nin ye ka hadamadenya tiɲɛ de ye nin ye ka mɔgɔninfinw lagosi de ye et nin ye ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kɛ mais tagalen ɲɛfɛ a bɛna na dɔn élection tɔ man jan bilen 2018 sera ka ban sinon i wulila ka taa alternance min kɛ i bɔra anti abana na don min na ka taa i ka alternance déclaration kɛ Carrefour des Jeunes na o don 2 millions kun taara e kunbɛn aéroport la Carrefour des Jeunes kun kan ka pɛrɛn ka don fo cité ministérielle kɔnɔ mais n'i y'i sigi de ko ka ni mɔgɔ de sigi ko nin de ta anti abana ye k'i n'i sigi de ko ni mɔgɔ de tun bɛ e kɔ ko nin de ye e ka jama ye mon ami jama tɛ ko dilan dɛ mɔgɔninfinw dusu de bɛ ko dilan mɔgɔninfinw hakilina de bɛ ko dilan n kelen b'a bɛɛ kɛ n kelen b'a bɛɛ fɔ e kelen de b'a bɛɛ tiɲɛ Mali tɛ taa malidenw kɔ Mali tɛ taa Mali ka union kɔ Mali tɛ taa hadamadenw ka sabatili kɔ bi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'importe quel bord an mana kɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la a ye kɛ CDR la a ye kɛ ADEMA la a ye kɛ RDP la a ye kɛ fɛn bɛɛ la ni faso wulila faso ye faso de ye a y'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma aimer Rasta est une réalité il faut aimer Rasta
Il faut aimer Ibeka, il faut aimer Soumaïla, il faut aimer tous les tenants de la politique malienne. Il faut aimer tout le monde. Mais ni fasoko wora, aye mouani bla anga fasota. Ni fasoko bora anga tege di nyogoma pour que vraiment amse kan tege di nyogoma tumna. Ni fasoko bora hadama dion anga tege di nyogoma pour que Mali bise ka boni kele en kono. La nogom même Mali kono bi nyana dogolente moshila. La nogom même Mali kono bi nyana dogolente moshila. Wa c'est entre nous et vraiment et l'Europe. Notre problème, c'est entre nous et la gérance européenne dans nos affaires. Depuis 1968, au Insurlanga Djamanaukan, on a fait de Kebi, comment au tendance se varier, comment bi, la nini même ça que Djekaouli même ça que bi, pour que faire ça que. Kemi Seba flené. Kemi Seba, regarde Kemi Seba. Kemi Seba se soulève pourquoi? Pour un grand changement au Mali, mais il ne s'attaque jamais à un président, il s'attaque à un ministre, à un député. Il ne s'attaque jamais à une institution. Il s'attaque vraiment au franc CFA. Il s'attaque vraiment à ça. Voilà les mots-clés que la jeunesse africaine aujourd'hui doit voir. Il y a des mots-clés qui sont là aujourd'hui. L'Afrique a 10 000 milliards d'euros. Depuis 1945, il faut qu'on ait une banque de France là, au nom de 14 pays africains. À cause du franc CFA. 10 000 milliards d'euros. Chaque année, 14 pays africains versent 400 milliards à la Banque de France depuis 1945 jusqu'à nos jours. L'Afrique a 10 000 milliards d'euros dans la Banque de France sous caution. Mba mfoye emna famu. Na asoroni malika lanyini 100 Mali bise ka sanu file 100 millions à valeur. Donc 50 millions, jamana kono dro 50 millions sama na bodro, Mali be 50 millions ta ka di Banque de France ma. Voilà pourquoi nous on est pénalisés. Voilà pourquoi le développement tanga jamana kono. Voilà pourquoi anga jamana tatanyere. Ni yo 10 000 milliards d'euros bobi ko la Afrique 14 pays ni nyogonche. Wallahi ambi la nyini mina bi ante soma. Donc mo ni fiun, anga la nyini nanga senga nanga kololo yoro jante parce que nos chefs d'état ils ont vu quelque chose aujourd'hui, ils sont tenus vraiment à respecter. On décranga wuli bam ye demsenu yanye mo famelo nkrowe ka wuli pour que tendance mi seka kele to mani Europe ni nyogonche. Voilà pourquoi on a moi mi wuli la ne damaseka se oluma ne maseka wuli vraiment ko le système nkele faut qu'on a wuli ki bamba mo no fina mo shite to soro mo no fin ko la nyakono mo shite seka ke here hada ma don le buli kan nyakono mo shite ke révolutionnaire nyakono ki bina wuli ka mo no fin hayabade. Non, c'est pas vrai. Une révolution n'est pas synonyme de l'attaque d'une personne. Une révolution est vraiment à un seul sens, c'est lutter contre un système. Mugoni finima tinya fu nyinye ibita ngalon tigi jugude donc anga tinya fo nyogonye aimer rasta est une réalité. Il faut aimer rasta aye ka fait tout min ka dawe mo tseka mo balika la nyina mo te mo balika amour la mo te mo bali nikanko la balontan te bien bébé genre de fait donc ni mali politique mo be aka la nyina rasta da ke rasta fait mais ate malikola ambo fawi ate malikola ante stranyo ko fawyana ate malikola degam be malikona bina dama so ate malikola la nyini même malikona bina dama so ate malikola jeunesse te ka kalange na dama so mali te ko ate malikola demsen juljuli bembi mer juljuli bembi nanga jamana ko nanga dugulo be ka mina ana ka di européen ma ka di ONG ma bi nanga Sénégal jamana be ka tinya na dama so ate malikola développement même ka kanga jamana ko bi na dama so ate malikola Mali nord bembi amnene mek à ce niveau mina na dama wuli ka joka wuli ke mo demsanu motivé pour ka nga wuli bi pour que tendance pour la nord là na ma so ate malikola abe fait mina era de bodon donc amba fana no famoye. Nous, on vous aime aussi parce que vous êtes des Maliens. On vous aime aussi, nous sommes tous de la jeunesse. On vous aime, la divergence fait partie vraiment de la démocratie du monde entier. Il faut qu'on s'aime sur la réalité. Il faut qu'on s'aime sur nos valeurs. Il faut qu'on s'aime sur nos principes de vie. Mais on ne doit pas s'accompagner dans le mensonge. On ne doit pas vivre dans l'opulence. Nous, Africains, on doit préférer notre pauvreté que de mourir dans l'opulence. L'opulence ne sert à rien. Tchebaya era fakatene tuabu nyakoro kale ba saya fe ni maloye bibina Mali demsenu jeunesse Afrique jeunesse o kranka aka hornya tabi ni maloye malote dore dai ki bringalon ka ko ngalon ko ka don ko fo nyogo malote donc ni ngalonde révolution foité je ka wuli foité ngalon ka be sam wa soro nyako ali santali kalo wolo vla ta soro atnya be bangi bibi nambemi
Mali réseaux sociaux quoi ambemi c'est dire comment kun tise ka fo bek mba la mais bibi na ni kuma o réplique unale kana ko voka datnya ka se ka sera danade ngalondo c'est du mensonge ngalondo c'est du pur mensonge na wulila ka faka bilan bo dongo do ka datwa faka vraiment combien d'années de gérance des affaires de l'état na yo fo dongo do ko bilan tiré comme ay pourti parata o foto comme na aki datwa fatala aka faka bilan bo wa faye et le toi d'agi min libéré contre vraiment la vie des otages français. A que il date là. Na il date là, mba donga fongo faso jolado. Na il date là, m'se ka fongo fo. Même son propre père a dit que le bilan du président Ibeka est positif. Bati du Koko, le bilan du président Ibeka, la gérance de 4 ans d'Ibeka est positif. A faille fo. Le papa de Rasta a dit que le bilan d'Ibeka de 4 ans de gérance du pouvoir de l'État est positif. C'est un bilan positif, il a dit. Alors ça, il a dit le contraire. Donc, ni willa la, aka faka bilan fo. Faye domaine yoro do terrain do récupérer. Aki date la ka fo. Moga joli bembe kulu ka terrain tira. Kulu ka yoro la seconde niveau mina ko fo. Moga joli yel la segi soro. Moga joli ma soro. Dossier joli be no ma répond. Moga joli bo la no kono. Ako fo. Mali kono muso be ka balo nyamana atako fo. Jeka wuli ka soma demsanu bembi ute barala demsanu skileme temina demsanu skileme nyogon doyala arasa ka wuli ka nyabo demsanu nga wuli ka barake anga wuli nga ta formation ke arasa dako fo ni faso jolado akofo arasa be kartimna abi yoram na sigida munna mim ka ke jenesula ababe kalama adako fo c'est ça ou de faso jokoy yibi mo gon fi nyoko motiver ka nyesi nyema mais ite mo gon fi motiver ka dongalona ita motiver ka do lanyini jugula ita motiver ka do balawla bon en to ke na ba ka en to ke na ka fanga be soroti en ta soroti na ta be soroti an lanyini toye an lanyini muye malien nyuma here kono ben kono kilenya kono bulo di nyoko ma kono an ke nyoko fe kono kanu kono dambe kono ambo de yini beka ke anga jamana kambi anga ntike di nyoko manga jamana kambi ibeka e fanga ta Mali kono 2013 Mali kun tiene me ka se niveau mina bela jilenya e président du même ke dien kono ale bi nyesi politique mo du même dien kono 2013 en nos jours ko tumbe se ka yelema do Mali kono diena atin tous ces moi bi d'ici go Mali kono qui sont vraiment des économistes, ils sont des fonctionnaires de l'État, ils sont internationaux. Le Mali a 1766 milliards de dettes extérieures. Où du moins sera qu'à Bali, de Mali là. À qui t'as tout la kafo? Donc moi ngana nyonga nga do fula. Nete mwashiko et neta nyini mwa fi fait nyina ikana vidéo accepté. Nta nyini mwa fait ka partager. Na kadiba partager, ça fait bon augure. Na mandie kana partager. Et je participe vraiment au bonheur de ce pays. Et j'invite tout le temps chacun à ce que hadamadon abse ka nyonta ben kono tuga mena pour que mon fum bese ka nyedan kouraye ka nga kele don kele nte éparpillé de ni kele éparpillé dro kunte kana ni kele éparpillé jugo ka la nyini be soro ni kele éparpillé ambeto nu buro ha kele ngono depuis 1960 fo kana bla bila Nansara Okuma Dawuli Kotan Keli Djenkono Djen Djamana Djamana Kadjena. Nous sommes des pays pauvres. Nous sommes l'Afrique. On est ici, nous sommes des hommes de second degré, de seconde zone. Nous sommes un continent de seconde zone. Nous sommes vraiment des peuples pauvres. Au début, européen beda. Mais Europe bega balo Afrique la bi djenkono. Africain kelente komisera ka wuli ki nyeji oma. Africain kelente komisera ka européen contredit pour que la nyine misaka sabati. Ni kelebek Afrique bi c'est pour approuver l'honneur, la dignité, la persévérance et vraiment l'amour des Africains. L'union fait la force. Demsona tiga di nyokoma. Rien n'est tard. Aïke moko bela jele fe djena. Mais anga la nyine kelene. Togo di homme se ka fin sorobi. Ka fin ke moko reve pour que homme se ka bon dingen ngono. Togo di homme se ka tiga di nyokoma bi pour que hadama dem se ka sabata ni nyokoche. Togo di homme se ka tiga di nyokoma bi pour que mon film se ka la nyine nye inyana. Togo di homme se ka munke bi. E kolso joli le banga jamana ka nul datura. Dugu joli bembi ni kalanto jamana ka. Mali kono. Munde kera. Ame nyogon nega ngalonka pourquoi ame tugu nyogon ko fuka muna donc balma on ba nyina fante fe ka vidéo injaya mbe dan yoron na mbe nga foli be se obela jelema mba wero fuko wolo nymondo malien be sigida o sigida la nin keleni
a ma daminɛ bi a daminɛ depuis longtemps ni kɛlɛ in tun ma daminɛ depuis longtemps Modibo Keïta kun tɛ faga parce que a y'i ban de ma fagara o de kosɔn n y'o fɔ ɲɛna n ko système tɛ wari dun in bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi o tɛ système ye Modibo Keïta fagara système de kama parce que a ma sɔn système de ma o de kosɔn u y'a minɛ u y'a faga nkalon kan donc n'an bɛ système kɛlɛ an bɛ taa depuis Modibo Keïta tile la depuis 1960 n'an sera yen o de ye système yɛrɛ ye min bɛ se k'a to tubabuw tɛ an dun fɛn kelen bɛ jamana kɔnɔ n bala n bɛna n'o fɔ ɲɛna Mali kɔnɔ après les indépendances des Africains le Mali était le seul pays Mali dɔrɔn de tun ye jamana kelen ye dulɔ tun tɛ feere jamana min kɔnɔ an kɛrɛfɛ jamana bɛɛ dulɔ tun b'a bɛɛ la fo Mali dɔrɔn Modibo Keïta de y'a instauré a y'a instauré cogo di a ye Mali indépendance ta don min na a taara chinois fɛ yen ka taa te farako ta ka na usine jɔ Sikaso te farako de Sikaso Modibo Keïta de nana n'a ye maliyɛn denw tun bɛ te de dɔn an tɛ dulɔ dɔn a y'o kɛ mun kama ko parce que ko n'an ye dulɔ min ko don dɔ k'an bɛna na tiɲɛ an ka laɲiniw na bi bi na an ka jamana bɛ yɔrɔ jumɛn le Mali a été classé premier vraiment de consommateur d'alcool en Afrique ou bien partout où bi bi na donc Modibo y'i ban tubabu ka fɛn bɛɛ lajɛlen na a tun bɛ ka africains na balo min tɛ maliyɛnw ye a nana ka éducation don an kɔrɔ u ye nkalon da Modibo la ko milisiw tun bɛ mɔgɔw bugɔ mɔgɔ ni muso tɛ se ka yaala i tɛ se ka fɛn dɔ kɛ bi bi na milisi tɛ o mais bi bi na mɔgɔw musow ni cɛw bɛ ka yaala Mali kɔnɔ ni milisiw bɔra bɛ a ka di bɛɛ ye denmisɛnninw tiɲɛnen bɛ musomaninw tiɲɛnen bɛ ni milisiw bɔra ka musomaninw koron bi parce que mara tɛ duw kɔnɔ bilen ni milisiw bɔra bɛ a ka di bɛɛ ye o tuma na ni nkalon ye san 100 kɛ ka boli ka ascenseur ta ka taga tiɲɛ bɛ tagama escalier kan a bɛ taa kunbɛn o wagati de sera o Modibo Keïta bɛ sa don min na Mali kɔnɔ mɔgɔ jumɛn ma kuma ka kule ka tɛgɛrɛ fɔ su kunna ni fɛn ka gɛlɛ ala ma diɲɛ kɔnɔ i bunahadamaden ɲɔgɔn ni bɔlen Modibo Keïta ni binna don min na mɔgɔ fin bɛɛ lajɛlen tɛgɛrɛ fɔ Mali kɔnɔ jɔn b'i ta la ala de b'a ta la mais tiɲɛ bɛ segin tiɲɛtigi de ma tiɲɛ bɛ segin tiɲɛtigi de ma Modibo Keïta de fɛn éducation tun bɛ Mali kɔnɔ Modibo Keïta y'a don maliyɛn na baara min kɛra Mali kɔnɔ Modibo Keïta de y'a kɛ san 7 a ye baara min kɛ Mali kɔnɔ Mali bɛ san 40 ni san 2 la bi a ɲɔgɔn baara ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ Modibo Keïta ye entreprise fɛn fɛn jɔ Mali kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen privatisera bi a bɛɛ lajɛlen privatisera minnu y'a privatiser olu b'an cɛla bi minnu y'a entreprise feere bi complexe kama olu b'an cɛla bi ka Mali wari n'a fɛn bɛɛ kɛ milliardaires ni multimillionnaires ye Mali kɔnɔ olu b'an cɛla bi et ils vivent avec nous olu bɛɛ ko k'u le maliyɛnw ye n'an m'o système kɛlɛ an bɛ taa mun de kɛlɛ n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma baara yɔrɔ ka kiri an ka jamana kɔnɔ an bɛ taa mun de kɛ n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que hadamaden an bɛ se ka baara kɛ mun baara bɛ Mali kɔnɔ mun de bɛ Mali kɔnɔ ONG ni fɛnw mun de bɛ à part ça denmisɛnninw falen bɛ bi u kelen bɛ ka taa kalanw kɛ diplôme bɛ bɛɛ bolo bɛɛ sigilen don mɔgɔ tɛ baara la n'an m'an ɲɛsin olu ma an bɛ mun de kɛ donc f'an k'an sen bɔ Europe bɛ k'an coloniser encore mentalement cogo min na n'an m'o kɛlɛ kɛ kɛlɛ tɛ yen n'an m'o laɲini kɛ laɲini tɛ yen ni mɔgɔ min wulila k'i m'o i ɲɛsin o ma i m'i jatigi fɛn wɛrɛ la o tuma na a ye wuli an k'an yɛrɛ dɔn a ye wuli an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que an bɛ se ka gɛlɛya don nɔgɔya don an ka jamana taabolo la cogo min donc balima n b'aw bila yan ka foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw ka tulomajɔ la fɛn fɛn ye n lamɛn video in diyara minnu ye video ma diya minnu ye n b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw sigiyɔrɔ la a k'a dɔn dɔrɔn nous sommes des Maliens a k'a dɔn façon in de ka d'an bɛɛ ye a k'a dɔn k'an bɛɛ lajɛlen ka laɲini de ye kelen ye peu importe le bord hadamaden nin fɔkoɲɔgɔnya nin bɛɛ bɛna na tila ka kɛ nin bɛɛ bɛ tila ka ban ni faso ka d'an bɛɛ ye an bɛ jɛ kuma kelen ma pour faire l'amour du pays pour faire l'honneur du pays mais an kana ɲɔgɔn nɛgɛn an kana tugu ɲɔgɔn kɔ nkalon kan nkalon jugu tɛ foyi ɲɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ i bɛ kɛ mɔgɔninfin fɛ mais ni tiɲɛ nana i b'o fɔ a ye mɔgɔ i bɛ kɛ mɔgɔninfin fɛ mais n'a filila i bɛ ka fili fɔ a ye mɔgɔninfin i bɛ kɛ mɔgɔninfin fɛ mais n'a ni aw jɛnna n'a ko hakilinaw tɛ kelen ye a b'a kɛ ko o ko bɛ yen ni i bɛ jɛko ni bonya kɔnɔ n'o saralen t'i la fo bɛ imposer i kan de i ka kan k'a dɔn k'a fɔ vraiment k'o tɛ e ta ye kumana n bɛ yafa ɲini aw fɛ ni n ka kuma donna minnu na hadamadenya kuma don mɔgɔninfin kuma ka gɛlɛn i bɛ kuma dɔ fɔ kuma na fɔcogo don a bɛ se ka don dɔ la a bɛ dɔ dɔgɔya dɔ b'a kɛ dimiko ye dɔ b'a kɛ laɲini ye a tɛ bɛn o tigi ma n bɛ yafa ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ ni n ka kuma digira fɛn o fɛn na n ka laɲini tun t'o ye Mali de ka di n ye o de kosɔn n bɛ nin yɔrɔ nin fɔ a bɛ yafa ma o kuma in diyara mɔgɔ minnu fana ye n b'aw fana fo k'aw waleɲuman dɔn aw ka tulomajɔ la nous sommes des Maliens Mali de ka di n ye Mali kanu de bɛ n na mɔgɔ o mɔgɔ diɲɛ kɔnɔ n'i kɛra sababu ye ka Mali nin kɛ ne b'i fɛ
mɔgɔ mɔgɔ diɲɛ kɔnɔ n'i kɛra sababu an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hadamadenw bɛ bɛn cogo min na Mali kɔnɔ ne b'i fɛ donc Mali de ka di n ye o de ye n bila nin video in kɛli la mana n bɛ yafa ɲini aw fɛ Ala ka sababu ɲɛ an k'an bɛɛ lajɛlen ye Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen k'an bɛɛ lajɛlen jigi tugu an ka sigidaw la an mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n ka foli bɛ bɛɛ ye hakɛto bɛ n na sallallahu Muhamadu merci beaucoup je vous remercie